Hi guys! Good evening guys! So time check 9:45 but si Basti dili pa ganang mga matulog. Kaya natulog man mi ganina mga apit na mi 5 ni mata. So before mi matulog kay mag-play pag yun na siya. He wants to play Tickle. Tickle. But since naanan mi sa kwarto, dili pwede magsigsingot kay hugnaw man. Hutol unya. So 10 ra kabuk ang Tickle na mo. Right? No? 10 lang no? Okay. So man nga baby, uy isip man tayo ni. You want to play Tickle or no na lang? You say hi to everybody. Hi everybody. Hi guys. You say hi guys. You talk to the camera. Hi guys. Nadi manama. Hi guys. Sige, ipakita nila yung Fortnite toys. So, mo na ikatong iyang toys na di papalis iyang papa guys. Ganan kaya siya Fortnite toys. Nagagmay ra ba kaayo? Katubitang akong ipakita ninyo katong nag-unboxing. What's the fries? Fries? I don't know. Where's the fries? So, mana ni siya guys. So, gamay kaayo. Rag burger. Then, naapoy. Saan na siya? And the last one kanina. Murag chef nga gamay pud kaayo. Yes, then ipakita nila. Okay, ipakita nila. Hi guys. Oh, ipakita ang fries. Ay, okay, masulod ha. Nanay fries nga gamay ka istanan. Yeah. Muna siya guys. Burger. Nahiwi din ni siya. Oh yeah. The tongue is out. Ano siya, no? How about the other one? How about the other one? Ipakita nila ang isa. So, that one. Yes. Kaning usa kay murag chef, guys. Gamay kay stanano. The other one is like a burger. Yeah, I like the burger. Like the burger shop. Dahil ipakita ang fries. We also have fries. Kita ang fries. Yeah, naay gamay nga pusil-pusil. And then naapoy gamay kay nga fries. And this one kanang saan murag pang prito. Kita ang imong kuan. Ini among bibi. Basta makatulog bitaw siya hapon guys. Tugay kay may matulog magabi mga 11 na. Oh. Uy, kita ni mo kuan oh. Gabi ko siya mumata. But since nag-summer class mi karon, so sayo-sayo siyag mata. Thankfully dili mo siya mahilak o sa tawon. O sayo siya na lay mo mumata kay wala na kasabay. Hard to kill. And I have gone through so many pizzas. I can't quite figure Rocksteady out. What is your next move? You just keep attacking me so hard. Down to my last pizza. Dying. Let's get out of here. I think we're on the last health. Come on over. Got him. Oh my gosh. Finally. That was a... Pero dili gani siya makatulog og hapon. Sayo jud may matulog magabi mga 7:30. Pero makatulog hapon, dugay kay may matulog magabi gyud. So maora to guys. Maora to babay na ta nila. No. Ano, dili ko sa kanang mababay ninyo guys. Ganan pa siya magpakita sa iyang gilantaw. Mabitaw akong gipa-summer class. Ang gipa-summer class akong husband kay mag-watch og phone. So, para ma-lessen ang screen time, nang gipa-summer class. Say hi! Hi, everybody! Hey! Leave me alone!
Who's gonna stop us? Fire! So mo na yung gilantaw karon ang Ninja Kids. Oh, I don't want to hurt you guys. Why don't you just get out of here? Okay, that's enough na. Not fun. Bye-bye na. No. Bye na, wala na ko ikuan, wala na yung batteries, mama. I'll show you how it's done. Okay, that's all, guys. Wait, Mama. Wait, the eye. Nato siya ipakita ninyo, guys. What's this? What's that? It's a... So na siya yung ball. Nyagamilk pa rin siya sa bottle, guys. Kung saan man nagipakita ninyo mga toys. Pachay ka. Saan ni ay? Pila ni ka wheel. 6-wheeler truck. Ito mo nga. Sino na. Ano mo kabi? Okay. So, bye-bye na ay. So, more to guys. See you next time. And don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye. Good night, everybody. Bye-bye. Bye.